Oh, sige. Pakasli pa naman daw. Okay na, bilang kayong meet up. Ano, 5, 4, 3. 5, 4, 3, 2, 1. Ikaw, Ganun, be. Kitahin niyo, adi surat. babae! At na nakasuputin ta. At hindi. Ala, baka ka na sabi. Lukatan da ka duwa. Sa girl. Boy! Boy! Boy. It's a girl. Sa boy. Boy, boy, boy. Girl. Baby boy! Baby girl, kaya? Babae, di nga to. Pagkitaan.